lamso kokrangni Swrai Swrai Panda o tini chini oro muthai Nograi okra faisong faijak hastini laibumar kotmarong no haikeba kotma kahamrong no sing Swrai Swrai ke silaiban bangai chini u panda kokrangni Swrai Swrai Panda o sing koroksan nong ni bangai khapang ni takute song nong ni bangai sing muthai koroksan Nograi okra no sing oro chini u Swrai Swrai Panda o chini u muthai jorani panda o sing tini nong ni bangai ne chini laibumar jagrong no teibo saima laibani ge je Tripura hafang ni bekhaktai je boisho jorani je lenglang masal haikeba government holiday rojangmano teibi sing tini chini oro Nograi okra faisok faijak Tripura dofani haikeba Tripura bosongni sing ang Jamatia angke hoda okra botai kene borong hoda okra no ke naran denglai kemusa naran chini Nograi Birendra Tripura sing sini Swrai Swrai Panda sarno lamsago pela na ang belai ke kono bai sarno na ang lapsa khunga takuro bukoro jara nai tongnai rong ani khabai khumbai jar oroni kokkorani media borno ba ani khabai khumbai khuluma ro sar ang hain haite kaka hamya faran musujaga sing joto sini hani besaro haikwa bukung bararong ni je matai kotor ngke sing baba korea no hine sing song phailai jago sri sitini simi laibu ani simina ngke taklai bisibo je buisho haikeba kathar buisho hari buisho sing gobangma bungbai ne sing bonarung tong te hapangni bekhaktai je afro sing gobangma sini sri sitini laibu marag jak mutai kami rogo onek সরকারি সেবক রক তংবাই যাও হাইকেবা जों मुथाइके সরকারি ছুটি রক মাইয়া হাইকেবা লেংলা মামায়া রকনি বাङै जों गामि रगो बा थांनाय मायाङो हाइकेबा जाति गोष्ठी ताइ बंश रगबाय मालायङो के ताकलाय लेंला मानि जे हाफांनि बेखाक्ति रजाक मानि अमुथाइकेनो जों ताबक सानि बेखा बखकतै बा सानि कक थाइतै जों खानाय नालायनाय मुथाइके सिनि बाङै बेसक हामखाय थायनाय मुथाइ लेंला मानि माबाय बुइसुनति chini oroni government of Tripura মানে ত্রিপুরা সরকার যে ছুটি ঘোষণা খাইমেনি এবং বুসুনো যে খালিমান বাগै বেলাই বেলাই হামজাকমা রগ এবং যে ত্রিপুরা সরকার বিশেষ করে বরম গোনাং মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবজিনো কারণ এই বুসু শুধু Tripura দফা বা বসং মিসিংয়া जों যারা Tripura কক সানাই যত বড় রক বনো অবুসুনো মানেও খুলুমো এবং जों পালাইলাই ফাইও তাই অবুসু অসুদিন বনো ছুটি ঘোষণা রজাগিয়া जों বিনি বাগै थांनाय বছর 2021 25 ফেব্রুয়ারি অন্যান্য দাবি সহকারে মবো কাইসা বুসুনো যাতে ছুটি ঘোষণা হতো এবং গভর্নমেন্ট ভাবে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ক্যালেন্ডারও বুসু ফেস্টিভ্যাল ন খবজানাই বাগै जों সারা ত্রিপুরা বেপি ত্রিপুরা চপলাই বুথু বিনি শাখা সংগঠন বাই নাওই जों আন্দোলন খাইকা বিনি বাদেব যিনি বরম গোনাং মুখ্যমন্ত্রী বাই মালাইখা जों আর যিনি তিনটা দফা দাবি দङ কাইসংকার কাস্টমারি ল এপ্রুভেল তাই কাইসংকার চিনি রতনমণি মিশন ন আগতলা সর বিনি বুংতিকসা জাগারনানি তাই কাইসাকে এই যে বুসুনো সরকারি ছুটি এবং সরকারি ক্যালেন্ডারও বমু দানান বাগै जों আন্দোলন খাইজা আং ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী অকরাবাবু মালাইখা যিনি সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রীভাবে মালাইখা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার जिष्णु देवबर्मन बाबु मालाइखा যিনি মেম্বার কুমার জমাতেবো মালাইখা जों ও দাবি রাউনো যিনি মেম্বারের নাম জমা রাখা বেলাই বেলাই তাবো গংখা আইফোর যে বরম গোনাং মুখ্যমন্ত্রী সাও আং ও ব্যাপার ন নাইনাই আনি বিবেচনা তংবব মানে তাকলাই যেহেতু রক্ষা আং বেলাই বেলাই খাইবো ন ত্রিপুরা দফানি তরফ থেকে ত্রিপুরা বা বসংনি বাখাক্তি বন বেলাইকে বেলাইকে হামজামারো এবং ও জায়গাও সাতাইকলাইও বুসু তাকলাই যেহেতু সরকারি ভাবে স্বীকৃতি অংখা যিনি বিষয় বরম গোনাং মন্ত্রী অকরানে जों নিমন্ত্রণ খাইজা এবং ব 13 তারিখ এপ্রিল ব মানজাংনাই বিকাল 4টা जों প্রোগ্রাম খাইনাই এবং ও বুসুও সেন্ট্রাল মিনিস্টার বো ফাইনাই
বরম গোনাং মন্ত্রী বিশেষর টুডু ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट आं निजे दिल्ली थांब्रावनो निमंत्रण खाय फैजा आंगाय 14 तारिखो ताकि सेंट्रल मिनिस्टर फाइनाय ब ओंखादे बीएल बार्मा बखै डुनार मिनिस्टर ब फाइनाय बिनि बादे ब चिनि सबचेয়ে चिनि दफानि बसंनो अकरा जों दे आं जे नारायण चाजंमान ब महाराज बासि चंग्रु जागो चिनि महाराज ब 14 तारिख बनो इनॉग्रेटेड चिनि और सीएम तंगनाय ताई बिनि पारिसन मंत्री तंगनाय ताई और एमपी टेमपी जतो तंगनाय जों जे चिनि नन पॉलिटिकल और सीपीएम बीजेपी मुथा जतनो जों रिंनाय ब चिनि बुसुनते जेतु बुसु कका खाबा आंखिसा ताइसा सासेयानो शुक्रबार सानना थांगाय बुसुंगाते अमो बिसि पाई मानी परे बिसि कताल हामानी जरा बिसि बुसुगो जे तंथलै मानी बिसि बुसु जों त्रिपुरा साराव जतन काउ साव चिनि काउ दे ऐसा अर्थ दं माने मिनिं दं जों जेमन थाली तामनि हिंजा थाली बथाय बायखाय बायलिलि मान बसे थाली थाइचुक तमानबा हिंजा थाइ माने बुचुक थाइ चिनजे थाइचुक हिंजा जों बनो रिचार्ज खायके बुतिखै नखरो ठीक तो द्रु बुसुबो बिसि बुसुबो जे उमन बागसे बिसु हिंजा ब ओंखारे एक ए बिसुनो आरो इलाबोरेट खाय साना थांगाय सुदु त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साराव मुसिं बुसु पालगिया सारा पृथ्वी साउथ एशिया एवं साउथ ईस्ट एशियानि देशनि बररावबो इ ओ दिनो विशेष करे 13 14 15 ओ दिनो ओ बुसुनो पालाइजागै दं जेमन आं सानो आफगानिस्तान पाकिस्तान भारत नेपाल भूटान श्रीलंका बंगलादेश साउथ एशिया बिनि बादेबो साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार इंडोनेशिया लाओस वियतनाम जतनो थाईलैंड ब्रबो ओ दिनोनो खाइजाव आं अरो ताइसा नु समेर खायबा आं विस्तारित बाबे सानान मुसो चिनि अरो ओ बुसुनि दिनो बरुराव बा बुदु आसामनि बरखाय तामहि पालाव बैसागु नै बराव पालो बैसागु नै बिसिनि पाइथाक माने हाय ओ अच्छा बन कोपेंखा कम्बुदियो खाय बनो हिनो चाउल नै ब्राव ओ दिनो बिसिकताल पालाव थाईलैंड रखाय संक्रांत नै पालाव ब्राव थाईलैंड राव ताई लाओ सिंगायबा पिमाय नै पालाव ओ दिनो म्यांमार खाय थिंगियान फेस्ट अंग ब्राव खाय 5 दिन पालाव 13 থেকে 18 पूरा ब्राव अंगे ताई श्रीलंका खाय आलुट आबुर रुद्द नै ब्राव ओ दिनो पालाव श्रीलंका पंजाब खाय बुसाखी हिने पालाव इंडियन बुसियो नेपाल खाय जुर सिताल नै ब्राव पालाय जागतो कर्नाटक खाय बिसु हिने पालाव ब्रावबो अंगाय निनि केराला खाय बावबो बिसु ननो अंगाय उच्चारण हयतो बनि जान मते तामिल रखाय पुथां दु हिने पालाव ब्राव अंगाय निनि सांमा रखाय तो बिजु हिनो पालाव वानदि रखाय तो बिसिकता नवबर्ष आसाम रखाय बिहु हिने पालाव ब्रावखाय दुइटा पालाव कायसाके बुगाली बिहु कायसा ओंखादे रंगाली बिहु इ ताबुनि जे बुसुनाय बंखादे रंगाली बिहु जे ओ जों जे त्रिपुरा साराव निनि हांग्राय बिसु जों प्रचलन उनियाखो ब हांग्राय बिसु ब्रके बनो बुगाली बिहु न ओ दिनखाय सामानि तंमानि नुमानि ब ओ दिनो बुगाली बिहु न जोंखायबा हांग्राय बिसु न अंगाय एमन कि उड़ीसा रावबो ब्रबो पालन खायो तामबो पना अबते हायगे कायसा बुआं थिक उंगा एमन कि चाइना रावबो पालन खायो वाटार स्प्रिंकलिंग फेस्टिवल हने ब्रबो ओ समयनो पालेले तार माने ई बिसु सुदु जों त्रिपुरा राव सिं पालोया सारा पृथ्वीनि साउथ एवं साउथ ईस्ट एशियानि बरराव ओ बुसुनो पालाय दं ओंगाय
takisa koro satai klayo tabu chini borok busniba baksa bisi ketal o dunia ini saman rokai ani mote khai ei je ইতিহাস মতে এবং চিনি 184 রাজাবো এই যে বিশি কেতাল যে পালমানি বিশুমা আতাদা তার মানে বিশি কেতাল যে পালক খাইমানি ব 184 রাজাও পালক থাম তাবো অনেকের মতে তবে जों 184 রাজানো যদি রং খাই না পাবো 2 থেকে 2,500 বছর পূর্বে থেকে ও বিশু পালে যাও পাই বনো কিছু বরক বনি মতে খাই চিনি ইতিহাস ন তামনে বনো দাইবাট হিন ইংরেজি খাই খাই কটাল খাই হিস্টরি সামনা নাयो বো বেলাই সামানি কইয়ানে আং খাচङो বো বিতর্কিত বিষয় তবে আনি আং সাইছনি কখাই जों বিও বুশুনো বা আং খাইমানিয়া ত্রিপুরা মহারাজ 184 রাজাবো খাইথাংজা এবং শুধু 184 রাজা যিনি সাউথ এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ানি প্রত্যেকটা দেশবো ও বুশুনো বিভিন্ন বুমঙ্গই পালাই দङ ভারতবর্ষবো কেরল হিন্দি পাঞ্জাব হিন্দি বেঙ্গল হিন্দি উড়িষ্যা হিন্দি তামিলনাডু হিন্দি কর্ণাটক হিন্দি যত ও দিন বিশিকতা হলে পালাই দङ অতএব চিনি ও বুশু কবুই এবং কথার বেলাকে হামবাই সারনা অঙ্কে তিনি जों सिनि त्रिपुरा साबा संग जों बैसोनो अनेक समायाव बैसोबाय गदालैनो जों बाबा गरियानोबो पालाय के बाबा गरियानो जे पालायमानि पत्रनोबो किसा सिनि नाय तंनाय लुकरानो किसा सायखनानै जों बिशेष खायै गरियानखे जों पालावो चिनि त्रिपुरा दफा बा त्रिपुरा बसंराव जों हारि बिशुओ सुरु खालायो हारि बिशुनो मतायनि ओ जोंद वा बाइसे खाइमानबा वानो नायै मातानो हाय ब्लुंनि वा तांखा बबाय मताय वा खाइमिया बनो याकुं याक सुवै थांनाय ब ओ तुइसाबो पु फाइसिन तुइसा तुइ तखलै फेनाय पसिम फाइसिन अब तुइ तुइसानि होते वा मालानाय वा तामपुरबो कायसा तांगे हाके तांखाय कायसा मथाजा कायसा ब्लुगजाक उंखायसे ओ वासे चूस खाइमानाय हाय माने हाय न लंका वा तांग ति फेगा खाइके खालै मानाय बते खै चूस खाइ माने अबते खै नाय मातबो ने बनो सनामोय बिनिसरा कथार खाइ ति हो कुरै चलाब्रि जे नौ कोनाय खेरपां बबनो चाउराव जे जाय चिनि तिप्रासानि रिचुअल तंमानो बनो खाइ आगिनि सिमिनो बनो कथार खाइ कथार नगो तंगै कथार आवान सुङै कथार जतो किछु कथार मा खाइ गे ब्रो खाइ बो जों त्रिपुराराव हारि बिसुन जिमियो स्टार खालायो माने त्रिपुरा बसंरता गे एरपरे बो সাধারণত তাবুনি ত্রিপুরা দফারবো চানা নংনানি অসুবিধা মান বাগে 3 দিন মধ্যে পাইরো মানে হারি বিশু বুসুমা আতাদা যেটা বিশিকতাল ও দিন এই 3 দিন মধ্যে খাইও আর যারা পিছামিছা অনেক দিন 7 দিন জরা মানারো গাই যে বছর খাইনাই কনজিকিউটিভ 3 ইয়ার্স মাখানাই বেশি থাম জরা লাগাম মানে রগৈ মাখানে বিস্তাম বংখানে ত্রিপুরা বসংনি এবং ত্রিপুরা বসংনি বসিङो जों गरिया खेराबाय 22 ताल दं 22 ताल खाय जों बुसुमा मार्चआव 22 तालनि कमिया आरो अनेक नियम कानुन दङ दाखलै बिसुबो जों खाय दङ आं इ कक खरांनि चेनेल माध्यमे जतनो खाबाय खबाय खुलुमैसाव दुमासरा फायदि जिनि बुसु नायफैदि त्रिपुरा बसंनिया त्रिपुराराव बाइके खाय बनो सावो এবং ত্রিপুরা রাজ্য যত বসং যারা ত্রিপুরা কক সানাই ব্র যতনো ও বুসুনো পালাইতং ব চিনি আং আরুমবাগে যতনো কয়ো খাবে কো ন যতনো বুসু ফাই কে সানাং হাইনা হাইতে কাইসা সমসুং যাও যে নেন তো কাই থাম যে মেমোরেন্ডাম মন্ত্র কারণে থানিও কাইসা তো মান পাইকা ইনকে যে তে কাইসা যে কাস্টমার ল হিতামনি ও ল বিসিङले नों बोसोरसो जरातै सि हायखेबा लकरावनो जों सिबान मोसौ आं पार्सोनाल सिबान मोसौ बमथाय कास्टमार रक दं केबनो किसा जों जरा सिनारि फानो के सारा दिसा नों साकबा बनो त्रिपुरा बसङो 3 टायार सिस्टेम दं
যেটা পঞ্চায়েত বা 3 টায়ার जों ত্রিপুরা দফানি বসিও বা ত্রিপুরা বসং বসিও 3 টায়ার পারা মানে কামি রুয়াজা তার মানে ভিলেজ হেড ব পারানি সিকাও বাকাও বিল নালাই মানি বুলাই মানি তাইকাইছা চালা বুনি বুরিবাই টংমানি অবতি যতনো ব কামি রুয়াজানি বিচারার দিন নেক্সট ও বিচার যদি কিউ মানি আঙ্কায় ব ফাইনাই পুমুনের ব ওখানে এরিয়া হেড ময়াল হেড বা এরিয়া হেড ইংরেজি বেখায় ব বিচার খাইনাই বিনি পারিশোধ দङ ও বিনি পারিশোধতে খাইনাই যেমন রুয়াজানি পারিশোধ খাদে जों সাধারণত তমাখলাই রুয়াজা দাবিং কারবারি দেওয়ান মূর্তি সিয়ামপুরা মানে বকাই বুদ্ধিজীবী অকরা হাইকে বিভিন্ন মূর্তি রখাই ব কাম রখাইনাই পেয়াদা রখাই মানে রিংখনায় ফাইকে আচুকনাই ননি চেয়ার টেবিল ঠিকেনে বা রি রক বই নাই তুই রক খানানি অবতি রক বা দুমা রক সুখ খানানি অবতি ওখানে ব ও পারিশোধ দङ বিনি এরপরে পৌমনি অরব পৌমং দङ পৌমনি লগে সেক্রেটারি দংনাই এবং বিনি পৌমন লগে তাইমাং দङ তাইমাং ব হেড দङ হাইকে বরংনি পারিশোধ দङ বড় বিচার খাইনাই এরপরে ফাই ব যদি আর বিচারুনি আঙ্কায় নারায়ণর ফাইছে নারায়ণর দङ নারায়ণ yakসুক নারায়ণ তাই বিনি পারিশোধ দংনাই বড় আচুলাই মিটিং বিচার খাই ও বিচার এস পার 6 শিডিউল প্রভিশন খাই ও বিচার যদি নারায়ণনি বিচার মানিয়া গে ব ডাইরেক্ট হাইকোর্ট সিমা থানাই তাই ও নিম্ন আদালত থাংমাইয়া ডিস্ট্রিক্ট জাজ দেব থাংমাইয়া এস পার 6 শিডিউল প্রভিশন গাই চিনিয়র এডিসি অক্টোবর 2019 বিল নাম্বার ওখানে 3 of 2019 দি ত্রিপুরা কাস্টমারি ল ও বিল পাস খাইজাখা এবং রাজ্য সরকারের টংখা আং চিনি বরম গোনাং মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ভাই অনেকবার মালাইখা সাকা অনলোকে হয়তো 6-7 বার কোয়ার্টার থাঙা এবং চিনি মন্ত্রী অকার ভাবে মালাইখা এবং চিনি এমএলএ বা এমপি রকম কপি জাখা जों বন দরজা খায়ো আং তাগবো খাকায়ো চিনি মন্ত্রী ওকা বা এই যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা বড় নিশ্চয় চিনি প্রতি সহানুভূতিশীল নাই এবং চিনি কাস্টমারের লন গুবই কথানি বসিনতেই ডাক্তি খাই নাই जों অলরেডি কাস্টমারি ল'नि बागै कायसा मुभमेन्ट सुरु खायजा जों बरावनो जों वाथु दङ बराव खायनाय जुदिबा कोनो कारणे बराव दिले ओंखा बांखाय जों परबर्ती तमा खायमाने चारे वाथुलाय जों सिद्धांत नाहारनाय बंखादि चिनि कास्टमारि ल आरो कास्टमारि ल दे चिनिर ताबो जों निनि मेरिज सार्टिफिकेट इशु खायनाय सुरु खायगासिनो डाइवोर्स सार्टिफिकेट इशू खायगा बार्थ सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट जों ताबो आस्ते आस्ते कारण तामो इ जे सार्टिफिकेट जों इशू खायो इट इज तामने एनाक्ट बा पास बा एप्रुवेल बाय द TTADC बाय लेटर बा एप्रुवेल द 3 of 2019 ADC एप्रुव खायजा गै जों बबाय ताबो বন যদি তাও কোনো চিনি বড় বার্থ সার্টিফিকেট নানান থাকা সরকার কামো চলিয়া जों साव चलिया किन्तु नों ओ चिनि बार्थ सार्टिफिकेट इशू खायनो नों दिनाय खायमिया नों बनो बेस खाय नों सरकारि बाबे इशू मा खायनाय नों खायनो बाध्यसै कारण एडीसी अलरेडी एप्रुव तो राज्य सरकार ओंखाय जों ताइबो खमत माने आसा खालायो जों माने चिनि लगे आइफोरो मुरा सिंबाय मग्रबो रहरजाक बरो 1 2 जों खाय 3 गे जों मुभमेन्ट खाय दं आसा खालायो चिनि बरम गोनां मन्दिर ओकारा सहानुभूति सहकारे बनो नायनाय बानि दृढ़ বিশ্বাস नायतनाय खाफां ताकुटेबो सं सम खाखायो दाइतिनो मुथायके जानि जा जे कास्टमारि तंजामानि हेकेबा जमाते हनि नुवाते नि दाइति जाति जे सावि तंनायराव जे माया तंनायराव दाइतिनो मालाथों आं खाखायो के आं सारनो हायनो हायते कैसा सोंना मुसुगो जे ताबो 2018-20नि यागलो जे हाफां खारि फेमिलिनो सिनि बरं गोबां माने मुथायरो सिनि बरं स्पेशली नायजागनो हायके आं नुक्तं गौर बिसिङो जे मुथाय बरक तो साव समाजपति हेसंबा हदा अक्रा हु ता नारन फांखा पथायरंनो बरक मासेबो जे
কিসা মিসা ফারওয়ানি যে চাই তংমানি bo tai non sar nang bahai ke mane feel khai ba bahai ke nang tha changjak kaham kok saka belai vital aro batar mani ang ব্যক্তিগত মনে খাইও বড় কইয়া বড় কক খাইতামো সরকার বাই जों স্বীকৃতি রজমানি রিকগনিশন রজমানি বাই দা গভর্নমেন্ট চিনি আগিনি অনেক সরকার তংথাঙ্কা আং বনো সানা থাঙ্গিয়া বরক জনো আইসিবো চিনি রুয়াজা নারায়ণ পোমাং বা হদা অকরা বা রিয়াংরংনি রায় কাইসেনবো গুরুত্ব খাইব্রং নাইজিয়া যেটা চিনি বো রাজতন্ত্র হইতে চলে ফেমনি রজাগিয়া তাও সাথে লাইকা যে 1947 নি আগে চিনি মহারাজ থিমানি পরে এই যে হজম পুজন দি ববো খাইজে গিয়া এই যে চিনি নারায়ণ তারণ গুরুত্ব জায়গা जों ওয়ানসকা ত্রিপুরা চবলাই বুথু ওয়ানসকা না চিনি যে নারায়ণ চিনি দুর্লভ বেন্দ্র নারায়ণ ববো নারায়ণ চিনি অনেক জায়গা পোমাং বাড়ি তাও সাব্রম দং যত চিনি ও অঙ্গবাই রিলেটেড বিনি বাগै जों বনো তাইবাইসা রিভাইভ খাইনান होननाय जों 2020 नि फेब्रुवारियाव 16 तारिख फेब्रुवारियाव जों बनो चिनि जे प्रथा दङ राजा बायसबो नमिनेट खाइजाव बिनबो राजानो तलाङै तलांखाव दिनो राजाबो थांजा चिनि एमपी बो थांजा रेबती बरमुना बो थाङै जों ताय अनना एमले टेमले दङ बांलादेशनि फायका मिजोरामनि फायका खाय गरम बुजाखा सुदु आनो मांगिया नारायण मांगिया लगे बोमरनबो बुजाखा बो चिनि माने चिनि बो कायसा लाइबुमा माने राजतंत्रनि हইতে गणतंत्र फाइमानि बो कायसा लाइबुमा हायखे याकपाइ रोमा हाय मुता हाय ओके आं सार ताबो एके सिवानि मुसु आं पर्सनल बो सिवानि मुसु जे त्रिपुरा जे बो संहाय खो दफा बो त्रिपुरा सिमि देना ओइनो मो हाकतरो हायखबा ओइनो मा हास्ते बुदे तंग भारत हाकतनि होइनो हास्ते रो बुदे तंग नं बेलाय कक सागा एक्चुअली शुरू त्रिपुरा सुनाय बांग्लादेशआव प्राय नाना बा 3.5 लाख हाय दङ এবং চিনি হাইলাকান্দি পাথরকান্দি নিনি কাসার ও সব অঞ্চল মিলাও আর না নাই বা 45,000 চিনি ত্রিপুরা শুনে দङ মিজোরাম মমিত ডিস্ট্রিক্টও দङ এমনকি মায়ানমারবো দङ মায়ানমারও ত্রিপুরা दङ जों কিছুদিন আগে অলরেডি মাস মালাইকা চিনি সংগঠনবাই যোগাযোগখা মায়ানমারবো दङ এইবার যে মায়ানমার गुलमाल नाङै ब्रताबो मिजोराम से फाइमा दंजा खारि मा फाइया अबदि दङ बिनि बादेबो त्रिपुरा सुनाय হয়তো পরিবার সংখ্যাই কম যেমন অস্ট্রেলিয়া দङ চিনি অবিলাস ত্রিপুরা বাংলাদেশনি ব চৈতালি সন্তোষ ত্রিপুরা বা দারুনি দङ অবিলাস নিনি ক্যানবেরাও दङ সিডনি উপর তাইবো প্যারিস টেরিসও রবো দङ জিরো ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরা শুনাইমছে ওয়ার্ল্ড তাবো হাইকেনা কোন পাঁচ পরিবার দুই পরিবার হাইগে যত জায়গা দङ পির জায়গা হাই পির জায়গা দङ কিন্তু ও জায়গা ন যেটু ত্রিপুরা কো সাকাবা আর কিসা সাথে লাগো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তাহলে বলো এজ পার হিস্টোরি অফ ত্রিপুরা जों जतसे त्रिपुरा सुइमाने आगे बताना चिनि रेकर्डो साव आं सायाबो आं सायाबो अंगो जों जतसे त्रिपुरा सुयो एमन कि बो ओ त्रिपुरा सुइमाने आगे कोनो अरो निनि जमाइताबो हिनजे गया देबरमाबो हिनजे गया जोंनो डिवाइड एंड रूल खाय अनेक ब्रक सुजुग नाखा जों आगे जतन त्रिपुरा जोंनो बाक्सा ब्रक हिनो नुवाते नाय नुवाते बो त्रिपुरा काउनी काउकियाबो ताके नुवाते उनाय बाबो तो विशेष कर नों जितु जमाइता आल्सो नॉट ए काउबरो टार्म्स देबरमाबो सेम बो सामहाउ काइसा रबाय रुजाका जों आगे नखराव सिया जों बनो एडप्ट खायका ताबुखाय नों एडप्ट खाय रुजाका ताबुखाय जों बनो हेबिचुएटेड नों जमाते आइन साजा या अंगायते नों जले जाखिनाय बिलाय अपते हाय उनथा एक्चुअली जों आगे चिनि एसपा राजमाला मते जों जत त्रिपुरा से एवं आं सामान कौया चिनि सुक्रेश्वर बानेश्वर आसामनि फैनाय इतिहास बि आइफोरनो सुइजा जे आरो त्रिपुरा जे त्रिपुरा मांसे त्रिपुरा सिमि अते जों आरो ताबो अपते उन दंखा
हायुं दं जों हयथ' कक्साव नों जमाते कक्साव आं त्रिपुरा कक्साव आरो कैसा देबरमा कक्साव ngay बुतै अपति आं चंता belai ka hambai sar laibuma hai ka ba mutai nangkuma ne ko rono sung sai khana roman bang ke sung tini oro Swrai Swrai Panda o mutai kene tebu sani o panda ni bisite ang personal usian sute lokorono bu sung sani bu te tebu khana rowani hai ka ba tebu laibuma rono sirowani ke tabok to sung tabok ni digital mall hai ka tang ni se mall phai la or bisi bu sung te sai mana sar te prao bu mutai sub tribes tong pa kabang ma sung ta phunumar phunoi sasine bana aslong kabeng boke bomo hai sar ang personal location siwan musugota nung belai kam kok saka Tripura dai 25 ta sung subtitle to kintu bo not as per government recognition ba gazette notification khaija gya sung Tripura rao kao 25 ta naitong phatong anau khaklo tongbai liga erpore tongni tutaram abutei kabama chini tong bong chini busing it is bo not legalized tamne ma bo je Tripura jini je 1976 gazette notification mote bo ongkha jemon Tripura dai subtitle kre subtitle je nung samana aslong tongbai it is not recorded as per government list ge bo joto Tripura busing gai chung tabo baksa Tripuri busing bo debormarok sau kintu they are also not listed deborma title kintu o 18 number debu kroi kintu deborma to brok thik bile brok to st bile kingai bo subtitle hisabe o Tripuri ongode হাফঠাই দরকার ও বনি ব্যাপার আং বনো তবে উবতে হাই উনথাই দরকার যেমন নাং সানা হালামরাওনি সাবটাইটেল কলই বংসে রূপিনী কারবং উবতে অনেক টাইটেল দङ দে আর লিস্টেড ইন देयर সাবটাইটেল বা সাবকাস্ট হিসাবে ও হালাম কমিউনিটি কুকি দে সেম দङ কুকি বুসিং দে দङ বলতে তামো তামো বুমুরক রাংকল কিন্তু তাবো দালং রক সেপারেটলি নখরকাই মিয়াকসা লোকসভা বিল পাস কাইকা দালং ইজ দা সেপারেট আগে 19টা তমনি তা 20টা উন্নাই এবো এই চিনিয়ং মুতাইতা গাই जों যে নং সামনিতে আসং তাসলং ব ঠিক গিয়া ঠিক ন আবার অন্য পক্ষে সাবে जों যে ত্রিপুরা বসিং বরক দङ বল সাবটাইটেল হিসাবে নট এ গেজেট নোটিফিকেশন কেউ যদি সাম হও তো কেউ প্রশ্ন খাইকা ওই যে নাইটুং সইকা আং নাইটুং সেঙ্গাই বনো সাম হও কেউ রেস খাইমনো ইউ আর নট এ এসটি গবতাম সনাই আং আইপ্রব বাধ্য আং ত্রিপুরা সে গেন ত্রিপুরা গাই নি সাবটাইটেল নাইটুং করিবলে ন বাকি নাইটুং সাই ব লিগেলিয়া গাই ও জগাও যিনি যারা অবতে আসলং বা ত্রিপুরা অবতেরাও ঠিক গিয়া সইনাই বা অন্য দফার বসুই তাও শুধু নটলে ত্রিপুরা বসুই জমাতিয়া দেই সইয়া কিন্তু অন্য দফারে সইও যেমন চিনি দফা দেই জিতেন চৌধুরী সই দङ বরমগুনা চৌধুরী ব নটে হয়তো বিনি বনি বচুন হইতে সইফেমেন বনি অঙ্গ বরাও ব বাদ কেউ কোনো প্রশ্ন তিসামানো আইছে গে আংসাও ত্রিপুরা রাজ্য ববতি কত লিগেল কত অঙ্গ বাক্সা বসু অবনো जों ঠিক খাইমানা নাই চিনি অঙ্গনাতা সারনো বেলাই কে হামবাই নাংকুমানি কগ্রনো Swrai Swrai ni bisingte সানি kokti je নাংকুমানি কক থাইरो जों Swrai Swrai ke khनाय मान आं पाइथाक दिगे सारनो बनो सुंगाने मुसु सार जे ताबो जों तो 184 buagra rong besa nang muzak tong hai ka pontom Tripuri hai ka mumaza inke bubagra ni mall pro je Tripura hai ke ba जों Jamatia ke mane sena poti ro botai ro khai pero he mane go selai hai ke ba salai ma ro khna ke Tripura ke bomta hai ro ke mane buagra mall suba hoi phai ba mutai Tripura ro basically nang san Tripura ro ei je brok to hilly area tong rajaba kisa haksal tong ngai chung je ani achu ও যে মগ বা যুদ্ধ আরকান বা যুদ্ধের উপর মগ বলে প্রপা যুদ্ধের উপর থাঙ্গাই মহারাজ বাই
ani mane dujon thangja kaisa bo pagir jaka thuikai chung o pagir kisa kisa sisi rohoro ekta দুই নম্বর ওখানে ani daduni bufa borobo juto thanga moharaj bai kaisa sing jaka je sing hode o dul mano duloi toyino bego da himano kobo onghai ngai bono tamukha যখন থেকে রাজতন্ত্র পাই উনখাই বনো বিজরা উনখাই এই মাইনি নন্দির খিগলে কাফেগে ব রাজাবে চং গাই যার জন্য যখন ওই সিকাম ফাই ওইজাং পাহাড় অঞ্চল বুঠা তামফেগে অঙ্গপুর বিশেষ করে কুকি রক্তা আইপুর আনি চুচি সমাসা বলংটি হনে তো তার মানে ও সিকাম ওই তানজমান বাগাই পরে সে রাজা থাঙে বনো অঙ্গ খাই গাই যেহেতু হাকসালমান বাগাই ব ডাইরেক্টলি ইয়া পাবো যখন ব্রক শূন্য সাহ চানানি নুনানি जों হেল্প খাই এবং বাংলাদেশও এই যে থাংমানি অর তাং ব্রক থাঙে যেমন অর দিগিনালা বদ রাজনী এই যে নিনি সীতাকুণ্ড রাজা খাইলমনি ব্রত যত অর থাঙো এমনকি ইতিহাস দেব তং চিনি রাজাবাই যখন অঙ্গো ব্রক রিং না হর কৌ সালায়ও রাজাবো থাঙো অর কাইসা লাইফাং টিসাহিন দं लाइफां टीचारनि अर्थ ओंखारि तामो लाइफां द नंगौ सिनि ओ लाइफां चिनि शून्यराव त्रिपुरा राजानि शून्यराव थांपुर खारि माफे आरकान बे सब समय तो पाइबले वाइस सुचिं सेंगला ओ माइ मसे ओ लाइफां न तान तासे लाइफां पुति नंगै लाइफां टीसा उं दं पुति हाइबुमु बताइके ताविनै बताइता माचा खाता है बिन बागै एवं ई जे नाइतुं যে রাজভাই ও নাইতুংনি অর্থব একটা কত তো মানে বিতর্কিত দেখনে না রিচার্জ খাইতে দরকার নাইতুং ফাইমানি ওখানে যখন যুদ্ধ খাইপ্র রমটং দেখাই আর কার নবয় রমই নাই ওখানে মতাই হামিয়া টং মানে বসস্থান পাহাড়টা এঙ্গে ও জায়গা থৈতুগুনি তলাং ও যে রমটংনাই শূন্যরং অর তলাং টংটা নাই টং নাই মানে হাম অপদেবতা টং মানে পাহাড় আর তলাং টং দেখা এই ব্রক বাক্সা ফিরক ফাইকা ব ইতিহাসও টং মতিকাই ও বিনিবাগ ব বাক্সা বনো অর ফিরক ফাই ব রাজাবে আবাদ ফাই আর মানে ত্রিপুরা রাজ্য বসো আইপ্র তো সিমনাতি মিনাতি করিলাই এঙ্গাই প্রত্যেকটা যুদ্ধ দেই ত্রিপুরার যুদ্ধ যেমন ও কুকি যুদ্ধের উপর থাঙ্গা আরকান যুদ্ধের উপর থাঙ্গা অপতে হাই মানে সহযোগিতা চিনি ত্রিপুরারাও মহারাজ বাই যোগাযোগ দं এবং আইফ্রো তো ও দেববর্মা জমাতিয়া যত ত্রিপুরা আছে নে ব অপতে হাই গাই যারা সংস্পর্শে দंनायखाय তাবো বাক্সা দেববর্মা ফাইকা বাক্সা জমাতিয়া ফাইকা ব পরবর্তী নে জমাতিয়া নং যে দকौ সাগবা জমাতিয়া ওখানে ওয়ারিয়ার মানে জমা খাই দं মানে গেট টুগেদার খাই दं নে বনো দं গে জমাতিয়া রাবো चीन बरक है तमु चामु ओंगे जितु यूनिटी ओंखा एकटा स्ट्रेंथ फायो ओंगे बरकबो राजा कंट्रोल खानो असुबिदा जाव माने कखनियाव ता जों हस्टेलाव तंफोर 70 एक्सटन ओंगे बुलायना गा कोनो काम करि कोनो आहुरखाय मसर स्टेन फाइ बुलाय ठीक तद्रो बरकबो ग्रुप तंबले वारिया ओंगे राजा बनो आं जे खानामानि ब सत्य मिथे पर बितर्क आं नैया जे खानामानि को साव जमतेराव न वो राजा अबदि खेप गुरुत्व मनबगे अनेक समय अंग खालाय होनाय बावनात लाङै पुइता कारङै नतिनि सिमि क्षत्रिय वहान मसाइया मिसि बहान मसाइया ताखुमबाय पुन मसाओ मसानायनि साइर जाखा राजा बाय इंगे पुइता कांग्र जाखा माने कतल खाइद जाखा आरो आइफोन सिमिचे जमातिया बुं खाजा आं चरायफोर आं बुरबुरिया नों ता हागसाबले सुनेन नतुन नों सिनियो অনেক সময়ও जों মাইছানা থাঙ্গাই চনসে নগবুসিং দানা নাইয়া এবং অমর রুশাবাড়িও বা পুটাছড়া আইফোর जों অনুষ্ঠান খাইকাই জমাতেরন আলাদা পুন বাহান রগে আলাদা কি মাছ ওখান চাইয়া পর কাইফোর আফরতা ইংগে পারারাও যারা ওউরিনাই রংখাই जों आं अमरपुर परिफसि नुजाक ও পারানি চৌধুরী বাই খুড়ুক যাও তামনে ওউরি তাম মিসিবো হানচা হাইরাও নুজাকতা এই উতে হাই অবস্থা ব যত রাজার আইফুন যা খানামানি হাইকে জমাতিয়া ফাজাকা পর অ্যাকচুয়ালি ওয়ারিয়ার এবং ও জমাতিয়া দাই শুধু
kukibo tongo ta onno dofani brok to sunno singe ba sunno to sudu kaisa dofani tongyamle kuki tongnai molsam tongnai halam tongnai joto dofani phayo brok ro tong e tongmun bagai o thane jomata dai বিভিন্ন সৈন্যনি গ্রুপনি থুই হাতং যার জন্য বই বাক্স সাও যে জমাতেরা বুঝতাইছে কারণ বংশগত সে ওয়ারিয়ার বলে ব্রনি তমন চামন থানচা কবু থানচা আর মু জমাতেরানি যে হদা করা বনি যত এক ইউনিটি সিংহ অসুক অন্য দফারও তো জমাতেরাও যেভাবে ইউনাইটেড বনি যেভাবে ব্রক সমাজ রংনারও অন্য দফারও রংনারনি অথচ জমাতেরাও 1 লাখ নি ছিলাইব কম Berok 83,000 as per 2021 ni census. Kintu unity kai berok jutom selagi. Betul. Belai ke hambai sar sono nangkuman emu thai ko no sai khnaro musuman mangai enge sar ang pai thago kisa koyan musu lokorono thai ko no nang kasarman musu bekhani ko no thai no pharangan musu kusu ko pharo no bo thai kisa sai. Ang যত চিনি ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সারাউনো খাবে খুবে কইও जों যতনো থানচা খাইমা দंनाय থানচা जों खायना नांनाय अ जगाव किनो चिकन किनो कतर खाय जों जंलाय खानाय उनिया कारण जों যতনো चिकन दफा पाउन्थो बा बसंथो कतर बस पाउन्थो कतर बसंखाय ও চিকন বসরনো তৈদুল নানি নাংনাই বা ব্রনি তমুং সামুনো চাইয়া হনে স্বীকৃতি রিয়া ওংকাই ব চাইয়া বনি কগুন ফাবনো স্বীকৃতি মারনাই যতনি ও দফানি ককনো লাগই जों কাইসা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ বা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ जों মাতবনাই অর বুঝতাইজা খালাই বা কাইসা খালাই কাইসা দফানি কক মাং সানাই ব চিনিয়র উইয়া এবং যার কারণে ত্রিপুরা রাজ্য তাবক কক কাসানানি সুরুমন দখা কিউ কাউব্র কিউ ত্রিপুরা কৌহন কিউ জমাতা কৌহন ও জিনিসটান খাইয়াগৈ जों যতন একত্র আসুগৈ অবন কাইসা কক কাইসা জাগাও স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বান্দে নাই না কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নাই আলোচনা মাধ্যমে ছয় ছয় স্রাই স্রাই চিনি ককনো যেনি দফান ফমতো বিনি কক তরুণী জমতা দেয় ও কক করই ও রিয়াং দাই তংখাই রিয়াং নাখকা বা রিয়াং দাই করই দেবন মধ্যে করই জমতার তংখাই জমতার নাহারকা ত্রিপুরার তংখাই ত্রিপুরা নাহারকা যেটা না কক কুবই কথানো जों যত্ন লাখো জানা অ জায়গাও খাইকেছে जों ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিটি ফাইনাই থানচা ফাইনাই और एमले जात चिकन मन दल चिकन अबुति खाके त्रिपुरा रायजो थानचानि जे जों कौक सालायमानि ब बेलाय खलाय ताम होननाय बनो हामियावनाय आं खाखायो त्रिपुरा रायजोनि बर'राव जत्तनो खाबाय खुबाय खायो जों थानचानि लामा मा थानाय जों काइसेबो चिकनिया काइसेबो कतरिया जों काइसेनि कौनबो खिबिया काइसेनि कौबो नारिया जों जत्तनो कौनो नारे कौ थानचा खायो जोंनि बसकांनि त्रिपुरासानि थानचानि मारिनो जों मात्रांनाय असनो आं साव San hai na hambai sini Swrai Swrai Panda o phaiman e khapang ni takuk te bukuk song sung Swrai Swrai ni bising Swrai Swrai ni Panda o motai khene nangkung man ni ko khaste rek lai ma rek okra sakra ro ni ko no motai khene sung khana lai no hai khene sung no nai जों न तेबो फारदि तेबो जों न सुबादि मुताइखेने जों सिनि क खरां जे नाय तंनाय लुकरनो आं हामबाया फारो मुताइखेने सिनि जे हास्तेबो उंगै तंमानि लुकरनो हामख्रायङै तंबो ताइखे तेबो हामख्राय फायथों जे सामुनाङै जे बसंथों जे देफांथों जे सामुनाङै सालाय तंमानि कास्टमार ल हुन्दि हाइखो नांकुमानि मानि खुंनै हुन्दि जे अक्रा साक्रा रनो हदा अक्रा हाइखो नारेन बो ताइ गोबांमा बरम गोनां अक्रा साक्रा रनो जे बरम रवै तंमानि मुताइखे तेबो थिनांनि सालो तेबो बनसे तेबो काहांथों बनो आं मुताइ थानै खुनुसारै आं सागबाय थां खुनुसाव मुताइखे सय नायतने कक्रा आं कमल जमातिया